नाम तो उसका कासिम था, मगर उसे कासू के नाम से पुकारा जाता था। लारी अड्डे का माहौल ही ऐसा था कि हर किसी का नाम बिगाड़ कर बुलाया जाता। 35 साल कासू की लारी अड्डे में छोटी सी परचून की दुकान थी। दुकान उसकी इतनी चलती थी या नहीं, मगर वो खुद एक चलता फिरता पुर्जा था। अक्सर बसें और वैगनें थोड़ी देर के लिए उसकी दुकान के पास रुकती, तो वो दुकान से उठकर मुख्तलिफ एटम्स की आवाज लगाता। इस तरह कुछ सवारियां अपनी मतलूबा अशिया बता देती, तो वो गाड़ी में बैठी सवारियों को फरोख्त कर देता। कासू खुद तो बहुत ही तेज तरार, होशियार, चालाक और तेज किस्म का बंदा था, जबकि उसकी 26 साल बीवी आलिया बहुत सीधी सादी, शरीफ और मासूम सी सिर्फ 8 जमातें पास थी, मगर थी बला की हसीन और खूबसूरत। सबसे बड़ी बात, उसकी आवाज बहुत प्यारी, सुरीली और दिल मोह लेने वाली थी। आलिया ने गरीब घराने में जन्म लिया और गुर्बत ज़दा माहौल में परवरिश पाई थी। दूसरी लड़कियों की तरह ख्वाब तो उसके बहुत ऊंचे थे, मगर यहाँ ख्वाब कब पूरे होते हैं किसी के। जूं ही आलिया की उम्र 21 साल हुई, तो उसे कासू के पल्ले बांध दिया गया। कासू का आगे पीछे कोई नहीं था, तो आलिया सास, नंदों, देवरानियों, जिठानियों के झंझट से आजाद थी। एक कमरा, बाथरूम, बावर्ची खाना और छोटे से सहन पर मुश्तमिल किराए के मकान में कासू के साथ उसे रहते हुए 5 साल हो गए थे, जहां उसे कोई दुख तकलीफ तो ना था, मगर कोई खास सुख भी नहीं था। वो अभी तक औलाद की नेमत से महरूम थी। कासू सुबह सवेरे दुकान पर चला जाता और रात 7-8 बजे घर लौटता। आलिया सारा दिन घर में अकेली रहती, घर के काम निपटा कर तीसरे दर्जे के इश्किया रिसाले पढ़ती, जो वो अपनी एक सहेली लाडो, जो कि उसकी पड़ोसन भी थी, उससे लेकर आती थी। लाडो उसकी बहुत गहरी सहेली थी। एक दिन कासू अपनी चीजें बेचने के लिए एक बस में दाखिल हुआ, तो उसकी नजर एक सीट की पिछली तरफ लिखे मोबाइल नंबर पर पड़ी, जिसके साथ ही लिखा हुआ था, प्यार की तलाश। कासू ने कुछ सोचकर वो नंबर याद कर लिया और दुकान में आकर अपने मोबाइल में महफूज कर लिया। कासू के जहन में एक शरारत आई, और इस तरह की शरारतें वो कई बार कर चुका था। शाम तक उसने अपने जहन में एक मंसूबा बना लिया। रात को जब वो घर आया, तो उसने खाना खाकर आलिया से कहा कि वो एक नंबर मिला रहा है। जब अगला बंदा कॉल अटेंड करे, तो सिर्फ हेलो हेलो रुखसाना बोलकर अपनी आवाज सुनानी है, बस, और कुछ नहीं कहना। आलिया ने पूछा, मामला क्या है? तो कासू कहने लगा, इस बंदे को यकीन दिलाना है कि ये कासू का नंबर नहीं है। किस्सा मुख्तसिर, जब कासू ने नंबर मिलाया, तो तीसरी या चौथी घंटी पर उस बंदे ने कॉल अटेंड कर ली, तो कासू ने फौरन मोबाइल आलिया को पकड़ा दिया। वो उसकी हिदायत के मुताबिक हेलो हेलो रुखसाना बोलने लगी। चंद सेकंड के बाद कासू ने उसके हाथ से मोबाइल लेकर कॉल काट दी। उसकी तवक्का के ऐन मुताबिक 1 मिनट के बाद जी कौन और आपने किससे बात करनी थी का मैसेज आ गया। तो कासू ने जवाब दिया, जी मैं नाजिया हूँ और अपनी सहेली रुखसाना से बात करनी थी, मगर सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से आवाज नहीं आ रही थी। उस पर उस बंदे ने जवाब दिया, जी ये रुखसाना का नंबर नहीं है। कासू ने फौरन जवाबी मैसेज भेजा, ओह सॉरी जी, लगता है रॉन्ग नंबर मिल गया। अगले बंदे को आलिया की सुरीली आवाज सुनकर यकीन हो गया कि ये नंबर किसी लड़की का है, तो वो हाथ धोकर पीछे पड़ गया और मैसेज पर मैसेज करने लगा। उस दिन आलिया के सर में दर्द था। वो सर दर्द की गोली खाकर जल्द सो गई। अब कासू नाजिया बनकर उस लड़के के मैसेज के जवाब देने लग गया। पहले तो उसने लड़कियों और औरतों की तरह खूब नखरे किए, मसनवी गुस्सा किया और उसे मना किया कि मैसेज ना भेजे, मगर वो लड़का कब बाज आने वाला था। वो तो खुद किसी लड़की या औरत के नंबर की तलाश में था। अब ये रॉन्ग नंबर अपने आप ही मिल गया था, तो वो उसे हाथ से जाने नहीं दे रहा था। बिलाखिर रात 11 बजे तक काफी तकरार और उस लड़के की मिन्नतों के बाद नाजिया की उससे दोस्ती हो गई। उस लड़के ने अपना नाम यासिर बताया। वो 28 साल का कवारा लड़का था, करीबी शहर के एक देहात का रहने वाला था। उसकी अपनी बहुत सारी जमीनें थीं। वो किसी लड़की या औरत से दोस्ती का बहुत ख्वाहिशमंद था, मगर इत्तफाक से उसकी दोस्ती किसी लड़की के साथ ना हो सकी थी। यासिर एक सीधा सादा लड़का था। कासू ने नाजिया बनकर उसे बताया कि वो शादीशुदा 26 साल की लड़की है। उसका खामद बहुत शकी मिजाज, जालिम और बद मिजाज है। उसकी सास सारा दिन उससे घर के काम करवाती है। वो बहुत मजलूम लड़की है और पैसे पैसे को तरसती है, वगैरह वगैरह। अब कासू के हाथ बेहतरीन मशगला आ गया।
وہ فارغ اوقات میں نازیہ بن کر سارا دن یاسر کو میسج کرتا، رات کو گھر آ کر اپنے سامنے عالیہ کی یاسر سے 2-4 منٹ کی بات بھی کروا دیتا۔ عالیہ اسے پوچھتی تو کاسو ہنس کر کہتا وہ اپنے ایک دوست سے شرارت کر رہا ہے، اسے بے وقوف بنا رہا ہے۔ عالیہ کاسو کو کئی بار منع کرتی کہ اس طرح کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں، یہ تم غلط کرتے ہو، لیکن کاسو کہاں باز آنے والا تھا۔ اب ہر دوسرے دن کاسو 100 روپے کا موبائل بیلنس یاسر سے منگواتا، مختلف ہیلوں بہانوں سے ہزاروں روپے بذریعہ ایزی پیسہ بھی منگواتا، جس کے لیے وہ عالیہ کا شناختی کارڈ نمبر بھیجتا کہ اگر وہ تصدیق بھی کروائے تو عورت کا ہی نام پتہ چلے۔ کاسو ان روپیوں سے ڈھیر سارا پھل، چٹپٹے کھانے اور عالیہ کے لیے سوٹ وغیرہ لے کر آتا۔ عالیہ جب پوچھتی تو وہ کہتا میری جان تو بس عیش کر، مت سوچا کر۔ عالیہ کے پرزور اصرار پر ایک دن کاسو نے اسے ساری بات بتا دی کہ یہ کیا چکر اور معاملہ ہے۔ کاسو نے کہا عالیہ تم جتنی بھی مٹھاس سے بات کرو گی وہ اتنے ہی زیادہ پیسے بھیجے گا۔ ایک دن کاسو نے یاسر کا نمبر ملایا اور موبائل عالیہ کو پکڑا کر ہدایت کی کہ خوب پیار و محبت سے بات کرنا۔ اب عالیہ پوری بات سمجھ چکی تھی، گھٹیا درجے کے عشقیہ رسالے پڑھ پڑھ کر اسے بھی عاشقانہ جملے بولنے آ گئے تھے۔ جیسے ہی یاسر نے کال اٹینڈ کی اور عالیہ نے بات کرنا شروع کی، اسی وقت کاسو کا کوئی ملنے والا آ گیا تو وہ اس سے ملنے چلا گیا، جبکہ عالیہ اس سے بات کرتی رہی۔ 10 منٹ کے بعد کاسو اسے فارغ کر کے کمرے میں آیا تو عالیہ نے کہا اچھا یاسر پھر بات ہوگی، میرے شوہر گھر آ گئے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی اور موبائل کاسو کو پکڑا دیا۔ اگلے دن یاسر نے کاسو کو 3000 روپے بذریعہ ایزی پیسہ بھیجے۔ کاسو بہت خوش تھا کہ وہ یاسر کو بے وقوف بنا کر اس سے پیسے لوٹ رہا ہے۔ اس کا پروگرام تھا کہ وہ مزید کچھ اور پیسے لے کر یہ کھیل ختم کر دے گا اور اپنی یہ سم بند کروا دے گا، مگر اس سے پہلے ہی یاسر کا موبائل بند ملنے لگا۔ وہ ڈھیروں میسج بھیجتا مگر کوئی جواب نہ ملتا، اسی طرح کال ملاتا تو نمبر پاور آف ملتا۔ کاسو بہت پریشان اور مایوس ہو گیا کیونکہ اس کی مفت کی اچھی خاصی آمدنی جو بند ہو گئی تھی۔ وہ پورا مہینہ یاسر کا نمبر ملاتا رہا مگر سوائے مایوسی کے اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ ایک دن کاسو رات کو گھر آیا تو عالیہ گھر میں نہیں تھی تو وہ سمجھا شاید محلے میں کسی کے گھر گئی ہے۔ وہ پورے 2 گھنٹے عالیہ کا انتظار کرتا رہا مگر عالیہ کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اسے سخت بھوک لگ رہی تھی۔ عالیہ کے پاس موبائل بھی نہیں تھا ورنہ وہ کال کر کے اس سے پوچھ لیتا۔ اس نے سوچا کہ وہ محلے میں آس پڑوس سے جا کر پوچھتا ہے کہ عالیہ ان کے گھر میں تو نہیں ہے۔ کاسو پریشان تھا کیونکہ جب بھی وہ گھر آتا تو عالیہ اسے ہمیشہ گھر میں ملتی تھی۔ آج پہلی بار وہ گھر میں موجود نہیں تھی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اس کے موبائل کی بیل بجنے لگی۔ کوئی نیا نامعلوم نمبر تھا۔ کاسو نے کال اٹینڈ کی۔ کال کرنے والے نے سلام کیا اور کاسو کا حال چال پوچھنے کے بعد کہا کاسو تم یقیناً گھر پہنچ چکے ہوگے اور عالیہ کو گھر میں نہ پا کر پریشان ہو رہے ہوگے۔ کاسو نے جواب دیا ہاں مگر تم کون ہو اور عالیہ کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ اس پر اس بندے نے جواب دیا مسٹر کاسو آرام سے میری بات سنو، میں یاسر بول رہا ہوں اور عالیہ اس وقت میرے پاس بیٹھی ہے، لو اس سے بات کرو۔ تو اسے عالیہ کی آواز سنائی دی۔ اس نے کاسو سے کہا کہ وہ عالیہ ہے اور اس کا گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ کاسو غصے سے تل ملا اٹھا اور غصے میں بکنے لگا کہ کیا بکواس کر رہی ہو۔ عالیہ کہنے لگی وہ بکواس نہیں کر رہی، اسے یاسر سے سچ مچ پیار ہو گیا ہے۔ تم نے تو یاسر کو بے وقوف بنانے کے لیے جو کھیل شروع کیا تھا اس کا ڈراپ سین تو ہونا تھا۔ باقی حقیقت یہ ہے کہ یاسر بہت پیار کرنے والا انسان ہے اور بہت امیر بھی ہے۔ وہ مجھ سے عشق کرتا ہے اور وہ مجھے مہارانی بنا کر رکھے گا، اور تم نے آج تک مجھے دیا ہی کیا تھا سوائے غربت اور ذلت کے۔ تمہاری اس طرح کی حرکتوں سے میں بہت تنگ آ چکی تھی۔ آخر میں نے ایک فیصلہ کر ہی لیا، یاسر کے ساتھ جانے کا۔ کاسو ایک دم دھاڑا اور بولا بے غیرت بکواس بند کر۔ عالیہ نے ترکی بترکی جواب دیا بے غیرت میں نہیں تم ہو کاسو۔ کاسو نے حواس باختہ ہو کر پوچھا تیرا رابطہ کیسے یاسر سے ہوا؟ تو عالیہ نے بتایا کہ جس دن تم مجھے فون پکڑا کر باہر اپنے کسی ملنے والے کے پاس گئے تھے تو اس نے یاسر کا نمبر تمہارے موبائل سے دیکھ کر یاد کر لیا تھا، کیونکہ یاسر بہت محبت چاہت اور پیار کا اظہار کر رہا تھا
जो आज तक तुमने कभी नहीं किया था। तुमने कभी कोई प्यार का लफ्ज नहीं बोला था। तो अगले दिन उसने अपनी सहेली के मोबाइल से यासिर को कॉल करके सारा चक्कर बता दिया था। तो 2 दिन के बाद यासिर उससे मिलने आ गया और नया मोबाइल फोन और सिम डालकर दे गया, और पूरा महीना वो घंटों फोन पर बातें करते। हम दोनों एक दूसरे के इश्क में मुब्तला हो गए। चुनाचा आज मैंने घर छोड़ दिया है। तुम्हारी कोई चीज लेकर नहीं आई। जो कपड़े पहने हैं वो तुम यासिर के भेजे हुए पैसों से मेरे लिए लेकर आए थे। अब तुम्हारी बेहतरी और इज्जत इसी में है कि चुप करके शराफत से मुझे तलाक दे दो। मैं अपनी मर्जी से तुम्हारा घर छोड़ कर आई हूँ और तुमसे तलाक मांगती हूँ। अगर तलाक नहीं दोगे तो अदालत में खुला का मुकदमा दायर कर दूंगी और तुम्हें पूरे शहर में बेइज्जत और बदनाम करूंगी। सुबह 10 बजे यासिर तुम्हारे पास लारी अड्डे में आएगा और उसे तलाकनामा पकड़ा देना। और हाँ, कोई होशियारी और चालाकी दिखाने की कोशिश ना करना, वरना हर हाल में तुम ही नुकसान उठाओगे। ये सुनकर कासू के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने लरजते हुए लड़खड़ाती जुबान से पूछा, आलिया, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? आलिया ने जवाब दिया, हाँ, ये मेरा आखिरी और अटल फैसला है, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे का प्यार पा लिया है। ये कहकर उसने मोबाइल यासिर को पकड़ा दिया। यासिर ने कहा, मिस्टर कासू, मुझे प्यार की तलाश थी और वो प्यार मुझे तुम्हारी बीवी आलिया से मिला। और तुम्हारी बीवी आलिया इतनी प्यारी और खूबसूरत है कि मैंने इससे शादी करने का इरादा कर लिया है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सुबह 10 बजे तुम्हारे पास आ रहा हूँ। आलिया का तलाकनामा तैयार रखना ताकि मैं आलिया से निकाह कर सकूं। ये कहकर उसने कॉल काट दी और मोबाइल पावर ऑफ कर दिया। अगली सुबह 10 बजे यासिर लाड़े अड्डे पर कासू के पास आया और कासू के पास सिवाय तलाकनामा देने के और कोई चारा नहीं था। उसने यासिर के हाथ में तलाकनामा थमाया और खुद हाथ मलता रह गया। कासू के पास अब पछतावा के अलावा कुछ ना था। उसे अपने बुरे कामों की सजा मिल चुकी थी। आज वो अपने हाथों से ही अपनी खूबसूरत और हसीन बीवी खो चुका था। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।